पूरा कंजमन सुंदरी दीपक आज्ञा ए दीपक आज्ञा आय बापा शुणिलु आय आय जाओ जाओ एटा बापा नेनो 20 टका 10 टकार डाली आनिबु 5 टकार पान आनिबु आ 5 टका तू चॉकलेट खाइ दबु जा 2 hours later. छड़ा दुकान पठेइतिनी एते मुजा आसु नाही मु जाय ना देखिया देखने याडे गोला एते मुजा मुजा हलाने प्यार करे गोला छुआडा को दुकान पठेइतिनी याडे गोला काई आसी नाही आडू दिया कर दिबा दुकान आडो जुआ खेलुचु तू तो गया बेटे ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝି ଦେଇକି ଆସିଛି डाली आनते तुम पैसा देती कितो करू ଏଇ ନିଅ ପଇସା 300 ଟଙ୍କା ଡାଲି ନେଇଯିବ 200 ଟଙ୍କା ପାନ ନେଇଯିବ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ତମେ ନେଇଯିବ ଯାଅ ରଖିଦବ